Land. I request everyone to please stand, and this morning we will sing He Ransomed Me. Ato witon, He Ransomed Me. Let's begin at verse 1 now, sing. There is a sweet and blessed story of our God who came from glory just to rescue me from sin and misery. In loving kindness sought me, and from sin and delivered me. Hallelujah, Jesus ransomed me. Hallelujah, what a Savior, who can take a lost poor sinner, lift him from the miry clay and set him free. I will ever tell the story, shouting glory, 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 hallelujah, Jesus ransomed me. From the depths of sin and sadness to the heights of joy and gladness, Jesus did take me in mercy full and free. With His precious blood He bought me when I knew Him not to sought me, and He loved me while He ransomed me. Hallelujah, what a Savior, who can take a lost person, lift him from the miry clay and set him free. I will ever tell the story, shouting glory, 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 hallelujah, Jesus ransomed me over earth. From the throne of heavenly glory, all the sweet and blessed story, Jesus came to lift the lost and see and move into liberty of glory. Strongly soft His praise victorious, evermore rejoicing in all. Hallelujah, what a Savior, who can take a lost person, lift him from the miry clay and set him free. I will ever tell the story, shouting glory, 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 hallelujah, Jesus ransomed me, oh last. Body, body, joy, praising, and with gratitude and ceasing, lifted up, it was forevermore to me. I will join the house with singing, in the lands and ever ringing, sing the King of love who ransomed me. Hallelujah, what a Savior, who can take a lost poor sinner, lift him from the miry clay and set him free. I will ever tell the story, shouting glory, 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 hallelujah, Jesus ransomed me. And let's go back to the chorus. You know, it's a wonderful song. Go back to the chorus. Ayan ang awit. If you are saved this morning, say hallelujah. From the heart, say it. You are a poor, lost sinner. You are a poor, lost sinner. Namdogin na where you came from. Kabus ka, nawala ka, nga makasasala. And the song says, God lift you up from the mighty clay and set you free. Mula ka ba na nahulog ka bitaw sa lungan, bangan. Kunya, pilit kay lapok pa, very slippery. Bisa kung saan mo buhat, sa kung saan mo paningkamo, di ka makahawa sa lapok. But God, in His mercy and grace, lift you from the mighty clay and set you free. Christians, if you're saved this morning, it's a shame for you if you cannot sing it from the heart joyfully. And then you should tell the story shouting, glory, glory, glory! Hallelujah! Jesus ransomed me. Let us go back again to the chorus. Hallelujah! One Savior. All the same, sing it. Amen? On the chorus, sing. Hallelujah, what a Savior, who can sing a lost sinner, lift him from the miry clay and set him free.
Amen. Another song, Redeemed. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. On the first stanza now, sing. On the first stanza, everybody sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His Son and forever I am. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. His Son and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus. No language can capture that tell. I know that the light of His presence will be the continually well. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. His Son and forever I am. I sing of my blessed Redeemer. I speak of Him all that He loved. I sing for I cannot be silent. His love is the beam of my soul. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. His Son and forever I am. On the last, I know I shall see His beauty. The King in the snow I delight. For loving me, God, in my footsteps, and giving me song in the night. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. His Son and forever I Redeemed. What a great blessing from the Lord. Redemption. Baba mo kung sa, you are of your father the devil. Kung dili ka anak sa Diyos, karong buntag, anak ka sa yawa. That's how blunt the scripture is. You're either a child of God this morning or a child of the devil. The devil owns you. You are a slave of the devil. You're under the chains of bondage, a chain of bondage from the devil. But God redeemed you, amen? Gilukat ka sa Ginoo. He ransomed you. He took you away from the devil. Anak ka sa Diyos, karong buntag. That's what that word means this morning. You are no longer a child of the devil. You are now a child of God. You are not going to hell anymore. You are going to heaven. Amen? Amen? Redemption. What a great word. What a great word. Amen? Sometimes it angers me looking at Christian, pero lang wala ang kanta. Walang awit. Sometimes it gets me angered kung tanong ko sa Christian, paliwa lang mga pulong sa Diyos. Hey! You are going to heaven today because God redeemed you. Amen. God loved you. God sent His Son for you. He died for you. He suffered for you. He bled for you. He was shredded to pieces for you. Amen? Amen? Let us go to the Lord in prayer. Father in heaven, we thank you so much this morning, O God, Lord, that you redeemed us, that you saved us, that you ransomed us, O God, Lord. And we are here, O God, Lord, to honor you by worshiping you, O God, Lord, in spirit and in truth. Now, tamahan, Ginoo, na mo
Abot kayo ka sa panluwag sa kasing-kasing karubutan, Ginoo. That we are here to worship you. We are not here to get comfortable. We are not here to get pampered. We are not here to just feel, to just make us feel good. But we are here today to worship you, God, Lord. To honor you. Iisa ka, O Ginoo. Ituboy ka, O Ginoo, Lord. Makita na mo ang imong pagkamalaan. Ang imong kaanya, O Ginoo, Lord. Ang imong kaayo, ang imong gugma, ang imong kaluoy ka na, O Ginoo, Lord. How great God you are. There is no one like you. Walay sama ka nimo, Ginoo. It's not about us this morning. It's not about giuhaw kami, gigutom kami, ginaay kami, wala kami gibati sa mong panlawas ng Ginoo. It's only about you, God, Lord. It's not about our problems this morning. It's not about what we're going through today. Lord, it's about you. Worshiping you, God, Lord. Honoring you. Glorifying you, God, Lord. Exalting you above all. Thank you, Lord. Lead us today, God, Lord. Doing so in Jesus' name. Amen and amen. Salamat na nining kabuntagon. We praise God for today. Ako lang dyan yung mga once the service starts and musikos gawas. If you cannot stay throughout the service so that you cannot disturb anyone, just go and then do not come back. Okay? Because this is very important. Now, we thank the Lord for bringing us here today, ang mga kabataan, ang itong grade 2 students, and ng mga parents. Welcome today, welcome this morning. Amen? And we are about to worship this morning. We are about to witness today and listen to them recite the verses and sing to us the song that they have prepared this morning. So, salamat sa Ginoo that we can do this. And we praise the Lord for allowing us to be able to minister to these children and also to continue the ministry or the educational ministry of the Resurrection Bible Baptist Church, which is the Resurrection Baptist Christian School of Tagus. Amen? Nato ang iskulan, it is God first of all. God above all. Amen? Then everything follows because the Bible said we cling to the truth of the Word of God. Ingon siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, all the things that we want for our children, all the things that we would ask, that we want to see our children sa atong mga kabataan, all these things, the provision, the protection, the presence, all these things shall be added unto them. Amen? But God first. God first. Okay? So, salamat sa Ginoo nana. And may I also remind us to please pray for Mama Minda Bispo. She is in the hospital today. Taas ang iyang creatinine. There were times na mura siyang magkuhanan because maybe the toxin is slowly going up to her brain. Pero rule out naman po ang dialysis. The children decided, decided nga dili na siya i-dialysis, and then they will go through the gitawag na ito conservative treatment, conservative care, meaning na kabubuton sa Ginoo ang kabuton, but still she will receive medical treatments, pero kada mga dili invasive na non-invasive na treatment. So walay dialysis, walay mga tubo, walay MGTs or whatever. Just allow what God will decide for her the next few days. So just pray for her, and if you have time to visit her, just to cheer her up, or maybe to reassure her, na ang Ginoo wala na nagpaniya, wala na
kalimot niya. That's also one way of God reminding sometimes our brethren nga ang Ginoo wala panibiya nila kay siyempre napag mga isos pagto naman to. Ang iyahang room is 104. 104 sa Medical Missions Hospital. If you want to visit, kung gusto mong visit, welcome sila to visit. No? Welcome to visit. And then maybe to pray for her. No? So, you please continue to pray for her, Mamuminda, na tagaan siya sa Ginoo kaiso, and then the courage, and also the peace. The peaceful na mind and heart. Na whatever happens, she's going to be with the Lord. Amen? And pray also for Preacher Tony, and also for the children, especially kay Mama Smin kay nakita na ko ang affected kayo kay si Mama Smin. Sige siya gilak, sige siya fun. But you pray for her. Amen? And also, ay lang mo saba, kay Mas Jonathan, hindi mo saba. Basta ay mo saba, ha? Muli siya tomorrow. Nagbiyahe na siya karon. She is coming home to visit his grandmother's lola. Akong ginana, ay latanhin! Sabi ko, gusto na ko makita ko ni lola na ko. Buhit pa. Amen? So, kung ako gasto, siya makita naman ko. So, please pray for his trip, no? Pray for his trip kay Wagi siya o China. From Australia to China, then China to Manila, Manila to Davao. Balik na po ko niya sa Vietnam na po ko siya mo. Agi ko, balik po Australia, tinatanong ko, mista na ka. You pray for his trip. Ako sa mga na, kay Bapa ko, muli kami, kung pinangat to Australia. Mga pa yung bulan. No, kaya September 2020 ulit na, bulan na. But please pray for our son. Amen? So, karong punta, before naman ito sa sunod na bahay, ito ang servisyo, let us take our offerings. And then may I ask our brother St. Paul, payang taris kabangan, brad, and then pray for the offerings today. This is a part of the worship service of Resurrection Bible Baptist Church. Sa ako ng ingon, ang mga dili membro ni simbahan, dili mo obligado sa paghimo sa ingon. Dili ka simbahan, gipaluyuan sa mga anak sa Ginoo, mga membro ng simbahan, to our tithes and our offerings. And but if you want to give, gusto kang matap, ayaw sa noong pagpano mo, I said Ola, because you are also free to do so. You are welcome to do so. Magkampot ta. Dalay ko mahit mo ang Diyos, salamat ninyo sa mga nga. Kusog kawas ko ng kanta. Ano mo, sa kaluwasan naman, ang mga ako. Salamat. Man, kami uli sa mga halalong ikapulot yan mo. Nalagini niya man na mamahimong katagbuhan sa mga Panginoon ni Jesus. Ay lagi na Lord, sa pagpakilap sa imong pulong o pagpaabot sa mga nasag ng mga talaga, mga Lord. Lord, nalagini ang matagusang ng mga uli nini. Doon ay kasing-kasing na malipay sa pagbalot nini. Lord, wala kami kanuan kung wala ikaw. So pray in Jesus' name. Amen. 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 God bless you as you come and lay your offering.
Try to behave. Gusto mo og pizza? Ha? Gusto pizza pie. Pizza pie. Dili gusto pizza. Gusto mo pizza? Okay, you behave today. Maminaw lang yun mo. Mulikod mo diya. Then you recite very well. Okay. Malipay ganin ko ninyo. Tomorrow, doon na mo'y pizza pie. Okay? Sige, maminaw.
paid the debt that I could not pay. He paid the debt that he did not owe. He did not have to die. Jesus Christ does not have to die. There is, you know, the Bible said, Wanay mo labaw pa na utang nini nga kung sa tinggala mo tugyan siya kinabuhi alang siya. Jesus Christ is your friend. Don't be afraid to trust Him. Ayaw kadlo pag salig niya, ayaw kadlo pag nawa niya. Because Jesus Christ never mean you no harm. Walang ituyo si Jesus Christ. Iya kang pasakitan, iya kang pakulawan, o iya ka na pakadautan. Ang tanang kagustuhan sa Diyos, isaron ikaw, mapangalanginan, magmalipayon, magmalinawon, o magmaymayaon, hangtod sa way katapusan o kami. Karong buntag, let us now prepare our hearts for the presentation of the great two leaders.
That's what you learn from the Word of God. Amen? You learn that Jesus loves you forever. And that no power can sever that love from the Lord Jesus Christ. You will live forever with Him. Amen? And that's one knowledge that this world will never give you. The knowledge of salvation, the knowledge of eternal life, the knowledge of the assurance of going to heaven. Wala pa tanahuman, so please bear with us. 1 Corinthians 1:21, hindi ko tatanong po. The book of 1 Corinthians 1:21, siguro, mangutana mo sa inyong una-una, nga ano man yun yung simbahana, nga daghan man ang wali. Wali na sa school, wali pag yun sa worship service, tapos doon na pag-iwali niya, doon na pag-iwali siyang people, tapos doon na pag-iwibis, na naapag-iwali kadaan daw. Why so much preaching? Ingon ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 1 and verse number 21, for after that in the wisdom of God, the word by wisdom knew not God. It pleased God. The word by wisdom know not God. But it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Father in heaven, we thank you, God, Lord, that we can have your word and that we can preach on it and we can sit upon it and we can learn from it, O God, Lord, and live by it. Lord God, bless your word now in Jesus' name. Amen and amen. Kalikotanan po liyo. So, there might be somebody here today that's saying, sa iyang kagalingon, ngano man yun nga kanang wali, importante man yun aning simbahana. Ngano nga wala man tayo makita nga other things, makuha other things, aning a church than preaching from the Word of God. Now the Bible says a lot about preaching. You look at the Bible, you study the Bible, you look at the word preach, you can find it 47 times in the Bible. Preacher, 11 times. Preach, 59 times. Preacheth, 3 times. Preaching, 27 times. A total of the mention of the word preach, 147 times. Preaching is found in the Old Testament and in the New Testament. Ato makita mention that Jonah was commanded by God to preach, Timothy was exhorted to preach, and so on and so forth. Ingon ang pulong kay sa Dios ngadto kay Jonah, arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. In Acts chapter 20, verse number 9, ingon ang pulong sa Ginoo, and there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep, and as Paul was long preaching, he sank down with sleep and fell down from the third loft and was taken up dead. Radyo mong tulog-tulog diha. E base maparehas ng Eutychus. Mahulog, may lato si Eutychus, nahulog sa bintana. Di kayo ulaw. Ang ulaw kung mahulog ka sa imong gilingkod. Ingon ang pulong sa Ginoo kay Paul ngadto ni Timothy in chapter 1 verse 8 in the 1 Timothy, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. So makita ni mo na balik-balikon, tudlo, gisulti sa pulong sa Ginoo, preach the word. Be instant in season, out of season. Rebuke, reprove, exhort with all long suffering and doctrine.
Kaya maabot ang adlaw nga ang mga tao di na ganahan magwali. Mangita na lang sila ang mga tao nga mo gitik-gitik mo pagilok sa ilahang dalungan. Ang pangutana, why we put so much emphasis on preaching? Because preaching, mga Kristohanon, helps us in so many ways. Nagtuot ang sahay na ang tabang kwarta, ang tabang ayuda, may atong ikinaraw. Mas gikinahanglan na to ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. It was Jesus Christ who said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Importante ang preaching because it helps us so many ways. Na ang tabang sa pulong sa Ginoo, sa dili matabang sa salapi. Sultihan na mo, limitado ra ang matabang sa salapi. Limitado ra ang matabang sa doktor. Limitado ra ang matabang sa politiko. Limitado ra ang matabang mahimong matabang sa DSWD. Pero sultihan na mo, walay kinutuban ang tabang sa pulong sa Dios. In fact, mas dako ang tabang sa pulong sa Ginoo kanato. Nga naman, kung saan tayo matabang sa pulong sa Ginoo nato? Una sa tanan, it helps us have faith. Hindi kalimutan na, importante kayo. Doon na tayo laong, lingon, matinud-anon na pagsalig sa Diyos. Dagan ang problema, dagan ang suliran, dagan ang tentasyon, daghan ang mga kalisdanan sa kinabuhi. Pero yun, ang pulong sa Ginoo, unsay makapahimo ka natong mudaog, batok sa kalibutan, ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Gani ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo, mudaog pa, batok sa kamatayon. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Romans chapter 10, verse number 14. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Saan ang kanila pagkadungog sa pulong sa Diyos kung wala'y magwawali? Kung tanaw kang TV, mulingkod ka ng 24 oras sa TV, wala'y magwawali. Kung sa imong madungog, puro balita. Kung sa mga balita, daotang balita. But when you sit down and listen to the Word of God, kung sa balita imong madungog, maayong balita. Balita sa kaluwasan, balita sa kalinaw, balita sa kadaugan, balita sa kalipunan. Iyon ang pulong sa inyo. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ano importante ang pagwalis pulong sa Ginoo? Importante nga makadungog ka kanunay sa pulong sa Ginoo. Kaysa kanunay nimong pagkadungog sa pulong sa Ginoo, muabot ka nimong pagtuo. Makabaton kang pagtuo sa Dios, mainsakto nimong pagtuo sa Ginoo, mahiluna sa tamang imong pagtuo sa Ginoo, dili ka na mahimong tumutungo, dili ka na matawag na tinuhuan lamang kundi tinud-anay na pagtuo pagsalig sa Ginoo. Ang tinud-anay na pagtuo pagsalig sa Ginoo, magagikan sa pagpaminaw o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. In 1 Corinthians chapter 1, verse number 18, ingon ang pulong sa Ginoo, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Para sa di mo tuo, para sa gusto mo interno, para sa dili gusto malangit, para sa dili gusto mo salig sa Ginoo, foolishness ang preaching. Foolishness. Pero sa mga luwas, sa atong mga luwas, it is the power of God. Mamagaling mo si Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So it helps us have faith in God. It helps our faith. Muna nga, importante kayo ang pulong sa Ginoo dinhi. Bisag wala tayo we can do away with the choir. We can do away with the special music. We can do away with music. Pwede wala tayo organ, pwede wala tayo aircon, pwede wala tayo suga, pwede wala tayo electric fan. Pero dili mahimo kung wala tayo pagwalay sa pulong sa Ginoo. Preaching helps our faith. Helps us to have faith. Ikaduha, preaching helps our focus.
Preaching helps our focus. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Psalm 119 verse 130, the entrance of thy word giveth light. It giveth understanding unto the simple. O sa ihatag sa pulong sa Ginoo, kahayag. O sa ihatag sa pulong sa Ginoo, salabutan. Kahayag o salabutan. The more preaching we listen to, the more light we have. The more preaching we listen to, the more understanding we will have. It provides clarity to help us filter out all the lies. Ang pagkuwali sa pulong sa Ginoo, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, maghatag ka nato na og tin-aw nga pagmunahuna. Maunay mo filter, maunay mo sala sa tanang mga bakak. Amen? Sa tanang nga mga pangilan, sa tanang nga mga kahugawan, nga iya sa kangitngit o iya sa kautan, nga gusto niya nga mupuno sa atong unahunang kasing-kasing sa atong kinabuhi. Pasalamat nga pinagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo, maghatag ka na kanatong tin-aw nga kahayag o salabutan. Makasabutan ang kanang butang nga kautan. Makasabutan ang kanang butang nga makadaot nato. Makasabutan ang kining butang nga walay kapuslanan. Makasabutan ang kining butang nga giilan ra taani, gilinda ra taani. Wala kita ning dak-ang ato sa Ginoo. Ginapalayo kita niini ngadto sa Dios. And then makasabutan kining butang nga mo ni makapaduol ako sa Ginoo. Mo ni makahimo ka na kung tinuod alagad sa Ginoo. Mo ni makapanalangin ako. Mo ni makalipay sa Ginoo. Mo ni makahimaya sa Ginoo. Mo ni hinungdan nga ako mapaburan sa Ginoo. God will give you that understanding. Kaya kita namang tao, kahimo na ta sa mga butang. Daghang mga butang. Halos na ng butang sa atong kinabuhi. Ginahimo na to sa atong kaugalingong panahon. Wala taga salig sa Ginoo. Bible said, in all thy ways, acknowledge Him. Lean not unto thy own understanding. Trust in the Lord. Amen? Manay mo sa pulong sa Ginoo. Manay atong mga kabataan. Sa grasya sa Ginoo. Ginatagaan nato sa pulong sa Dios. Ang mga katong sa pagsalig sa Ginoo. Aron dili sila magsalig silang kaugalingong sa labutan. Aron ang ilahang sa labutan, mahiuyon sa kamubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Because only when we do God's will, and God's will is accomplished, yan ka makakita o tinutanay ng kalinaw, kalipay, prosperity sa atong kinabuhi. Manay saan sa Ginoo. Manay saan sa Ginoo. The more preaching we hear and heed, ang pagbalis po sila ilang kinanang paminawon na kinanang sundon sa. Because the more preaching we hear, and the more preaching we obey, we heed, the better we can see, and the more we can know. The better we can see, and the more we can know. Number 3, not only it helps us in our faith, to have faith, it helps us our focus, it helps us also to be fit. Ginatabangan kita sa pulong sa Dios, na mamahimo kita na sound sa ato ang kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Psalm 119 verse 9, wherewith how shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Sa unsa ko ng paagi na kitang tao mahimong hinlo sa atong kinabuhi. Amen? Di ba o di ba? Ang tao masakit because of poor hygiene. Isa may na sa health professions diri. Di ba? Ang tao masakit, poor hygiene, tapos isa pa, poor nutrition. Di ba? Dili sakto nga pag-atiman sa lawas, dili po sakto nga pagkaon sa lawas. May son, do not a spiritual life. Dili gani na sakto ang ato ang spiritual nga hygiene o spiritual nga nutrition, we will also get sick spiritually. More bitaw na nga dawato na lang nato ng same-sex marriage kay wala ta, dili weak man ta to fight against it. Dawato na lang nato na ay LGBTQIA, anak na, bisan bakak na, bisan dili na science, bisan dili na siya logical,
Bisag dili na siya physically visible, pero dawato na lang. Kay weak man tayo spiritually to stand against it. Against scams, against corruption, against fornication, against adultery, against all manner of uncleanness. Di man good tayo strong. Pero if you are strong, you can stand against it. You can say it is wrong, and you can live your life according to God's word. May son, pamina mo. Amen? Kisa man din yung mga amahan, lipay kayo mo, pagkatao sa itong anak lalaki. Amen? Pwede mo nalipay yung anak lalaki. Lipay kayo! Ay, salamat lalaki! 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 Tapos pagkaman, budak ko na bingon tayo siya, Pa! Sorry. Babae ako. Hasta pait. Yan, magunsa na lang ang imong pangalan. Nga nagdahong ra ba ka nga, mga anak ning napo, ay daghan kayo ang resurrection. Mudaghan ang mga billion riba ni. Madaghan ang para tapos may lang ka rin nga, Mami, I'm not a man. I'm a woman. I'm just a woman falling in love with a man. Well, di ba? Gusto ta tapos mo-accept na lang tana because we are weak spiritually. We cannot tell them what's wrong. Wa man tayo understanding. Wa man tayo kibalo kung sa'y pulong sa Ginoo. Amen? So what happens? The watong sa sociedad, and then the society, along with that degradation, along with that regression, along with that damnation, go with them to hell. Diba? Pinag-inon, manong budaghan ng dautan, kaya mga matarong, wak may pusog, batok sa dautan. Magpakihilo man, mahadlo. Pero ikaw, nakakipulong sa Ginoo, di ka mahadlo ka. Amen? I may have hurt you this morning, and nakakay mahal sa kinabuhay kamayot, pero tiyan ko ikaw, di na malangit. Di na malangit, hindi siya maginuso, hindi siya mudawat ni Jesus Christ. There's no such thing as Christian LGBTQIA. There's no such thing as Christian homosexuals. If you are a Christian, then you stick to what the Bible says. God created man and woman. He instituted marriage between a man and a woman. Amen? Because God is for procreation. Against corruption. You know? It helps us to be fit. And because we are fit, the preaching of the Word of God helps us to fight. It helps us to have faith. It helps us to have focus. It helps us to become strong, to be fit. And because we have now faith, we have now focus, we are fit spiritually, we can fight. Mamo kung sa ang atong hinagdiman batok sa dautan, ulong rin sa Ginoo. Kaya kusog, di man sila kaya. Labi ng yawa, dito kaya yawa. Physically, dito kaya. But, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mamo kung sa mas daghan ang nausab na kinabuhi sa pagwali sa pulong sa Ginoo kaysa sa rehabilitation center. Mas daghan ang nabago ang kinabuhi, nausab ang kinabuhi, pinaagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo kaysa sa pagkapriso o 5 na pulo 20 katuig sa prisuhan, sa correctionals. They were named correctionals, but they are not living up to its name. Rehabilitations, they always go back. Pero ang tao na pinaagi sa gamang sa pulong sa Ginoo, maluwas, makadaot-baton o kausaban siyang kinabuhi, makabaton o kadaugan siyang kinabuhi. You want your children to stay as sweet and as respectful as they are?
to you, train them in the Word of God. Maabot ang parang, inikadad ko anak, bisag kinsa na yung classmate ko niya nila anak. Makakuha sa lagi ko nani din, makakuha sa lagi nani, makakuha sa lagi nani din. Muapil, inikuli anak sa inyo ha. Sa una, muapil. Sa una, gabi ima, gabi itay. Inikuli ko niya sa inyo, may mga na. Yo, man! Huwag na lang. Guman na maganda. Ha? Makuha lang ang mga ways of the ungodly. Ways of the wicked. But train them in the Word of God. Train them to love the Lord. Train them by the Word of God. Tiyan na mo. Magbatong kang anak na bisang dagpo na mo respeto lang gihapon. Amen? Muhatag ni mong dumog. Dili kaulawan. Train them up. It helps us fight. The more we know, the more we hear, the better we are able to fight. Ephesians chapter 6, verse number 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hebrews chapter 4, verses 1, verse 12. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. When Jesus Christ was being tempted into the wilderness, ang iyaharad yung gipangkontra si Awa, pulong sa Ginoo. Puro pulong sa Ginoo. And then, last but not the least, preaching helps us to be furnished. So may furnished. Ma-equip kita. Makabaton kita sa gikinahanglan ng mga hinagiban, gikinahanglan ng mga tools, gikinahanglan ng mga kaalam, gikinahanglan ng mga abilidad, gikinahanglan ng mga kalidong, pag-atubang, pagdaog, o pag-accomplish sa kinabuhi. Paghimo sa unsay sakto, unsay kamo. If you are a craftsman this morning, kung ikaw panday, mason, welder, unsa man, craftsman ka, nahibaw ka, unsa ka importante na doon kay tools. Amen? Unsa ka importante nga doon kay tools. Kaya dili basta-basta tools, nindot nga mga tools. Tama nga mga tools. Sakto nga tools. Because as a craftsman, you know, ang numero uno nga gikinahanglan so that mo resulta o maayo ang imong trabaho, good tools. Sultihi kong panday nga tapulan, pakitae kong panday, pakitae ko siyang tools, sultihan ta mo, kaganang pandaya, tapulan na. Pag ang panday gani, tayaon gani na iyang gabas, tapulan na. Ha? Kay sa ako, gamay pa ko, itudluan ako na. Makita ni maglatos ko din sa mga kay. Kaya kung mga tools, mga wala, mga tools pantaya na lang. Na ako ang sayinan. Butang lang, hangsak kay hangsak lang. Na mo gamit. Ugasan, gikuha. Ugasan ko naman, dito ako ibilin. Maulanan, mainitan. Pag magutan ng taasa na, ito na, gitaya na. Gamay pa ko, elementary school pa ko. Kasi I'm 58 years old. Elementary ka, 1970s. Isa man dire. Pero ako naman siguro. 1970s, elementary ka, elementary. Nami industrial arts sa una. Ang itudlo na mo sa una na is good tools, good work, good result. Tudloan mi, before using the tools, limpyuhan mo. After using the tools, limpyuhan mo, tapos imo na kulilan. Kung baka lang. Ipusin mong taro. You know what? Pero ang pagpaminaw ka na ispulo sa Ginoo, magpundo na nimo og kaalam, kalidong, maghatag ka nimo na og mga tools na magamit nimo sa imuhang kinabuhi. Naibaw, pagka kung naa ka sa kasko, dunay bersikulo para ana.
Kung naa ka sa kasub-anan, dunay bersikulo para ana. Kung naa ka sa kalibog, dunay bersikulo para ana. Kung gibuwagan kang uyab, dunay bersikulo para ana. Para di ka maghiko. Kung naa kay panginahanglan, naay bersikulo para ana. Kung nagkinahanglan ka mohimong desisyon sa panarbaho, sa pagminyo, dunay bersikulo para ana. And the more na ikaw magdawat sa pulong sa Ginoo, sultihan mo ikaw, halos unya tanan nga mga panghitabo sa kinabuhi, tanan nga circumstances kinabuhi, tanan nga mga anggulo sa kinabuhi, doon na kay tubag ni anak. Because nasaturate ka sa pulong sa Ginoo. Bakit man ka ninyo mga anak karon? 21 verses of scriptures. Are you not proud of that? Dili day nahina imong anak. Amen? Right day na. Tuluan lang sakto. Amen? I-encourage lang ang tama. Amen? Just believe they can do it. Kung ikaw masiguro ito ka na to, memorize ako may 21 na verses sa Bible. Ha? Buamin yung maestra. Kali ko ka-memorize, anak, ikaw pa? Ya, grade 2 pa yun. Pero tanawa. Amen? Daan may bilin sa ilaha. Ya, ilang teacher na ibilin sa ilaha. Ya, kamu sa mga parent, nintuon na memorize. Kitabangan ninyo, okay? Amen? Tanawa. 21 verses of scriptures. Amen? Kakita mo sa versikulo diri, Kana diha kung mulingin mo lang, blanco. Wala, di palong na. So while they're reciting there, here, wala sila kita na diha. Kamo nakakita mo diri. Pero wala sila makita diha. Kay palong man ang screen diha. Para may tikas ba? Kaya nga lang, sometimes ako lang yung pasiga. Kaya parang malimot, naikuan dito, naiklo ba? Pero, kita ni mo da, kanang mga pulong sa Ginoo nga ilahang na memorize, they will be able to recall that someday. And they will have use of that unya sila ang Ginoo. Bago ko sa, walay problema sa kinabuhi, walay panghitabo sa kinabuhi, walay mga panginahanglan sa kinabuhi, walay mga pagsulay sa kinabuhi, nga walay sulban ang pulong sa Ginoo. Amen? Na ang sulbat sa pulong sa Ginoo. 2 Timothy chapter 3. Tanawa. Verse number 16 and 17. And I'm going to close with this verse this morning. All scripture is given by inspiration of God and is profitable. Amen? Dili makabuang ha? Dili makadaot ha? Dili makalibog ha? Kung sa Bible, profitable. Amen? Profitable for what? For doctrine. For reproof. For correction. For instruction. Amen? In what? In righteousness. Tuluy ang imong anak ug pulong sa Ginoo. Puna ang imong kaugalingon ug pulong sa Ginoo. Tan-awon na to, di ba matarong imong kinabuhi. Why? Because everything in the Word of God is in righteousness. That the man of God may be perfect and thoroughly furnished unto what? Unto all. Dili 5 lang, dili 10 lang, dili 15 lang, dili 20 lang, kundi sa tanan. Unto all good works. Amen? My son, my galan, kapuntagon, that's how important the Word of God is. Today, we are all blessed. Nga naman, nakadungog tagwali sa pulong sa Ginoo. Ang pagwali sa pulong sa Ginoo, naghatag na itong pagtuo. Nagtabang na ito, na makafocus ka, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nagtabang na ito, na mahimot ang faith. Nagtabang na ito,
nga mahimutang fighter. Nagtabang ni nato na kita masangkapan sa atong kinabuhi. Ngadto sa mga kayo aron makahimo kita sa buhat sa mga maayo. So, ang inyong pag-ani karong buntag is not in vain. Nakadungog ka na si Jesu Cristo ang luwas. Nakadungog ka na makabaton kang kinabuhi walay katapusan kung ikaw mudawat ni Jesu Cristo ang luwas. Nakadungog ka na tagaan ka niya kasiguruhan sa kaluwasan sa inyong kalang. Nakadungog ka kung ikaw mudawat ka niya, ikaw musalig ka niya, karon makadawat ka sa kinabuhi walay katapusan. That's faith. Amen? Gives you faith. Faith. Magkinahanglan tang pagtuo ng kalibutan. Pagtuo sa Diyos. Na ay mga problema mga po datong tatindag ko. Sa'yo magulang nata. Sa may sulban ani. Sa'yo maglibog ta. O sa'yo unsaon ang kami. Unsaon yun. Magunaw-unan lang ka. Ambot, usahay, helpless na ka, di na ka mahimo. Pero if you have belief in God, you have faith in God, and God cares for you, ang Diyos may kahangawan mo, na ang Diyos may mga kaayo sa imong kinabuhi, na ang Diyos may gahom, ikong gahom. Kung doon na kayo pagtuon niya, di sa kung sa kadako sa bukid niya sa imong kinabuhi, mahimo niya ng hero. Mahimo niya malabang sa kung sa. Doon na kayo pagtuo sa Ginoo, you will be an overcomer. Mahimo kang overcomer. Sa may sakit ni mo ron, sa may panginahanglan ni mo ron, kung sa may muhang mga kalisdanan mo ron, kung sa may mga problema mo, sa may mga kalibugan ni mo ron, tundihan ka na ito, kung saan ito magana. Pagbaton o pagsalig sa Ginoo. Karong buntag, nakadungog ka sa tulong sa Ginoo. Inaot pa, may mong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, nadungagan. May mong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, nalikod. Kung ka may pagtuo, pagsalig sa Ginoo, inaot pa, ay ikaw na dasig o ikaw na kabaton, pagsalig sa Ginoo. Manindot ka ng kaliwa. Let's pray. Father in heaven, we thank you so much, O God, Lord, for this day. And we thank you, O God, Lord, for your goodness and your kindness. Salamat niyo sa mong pulong. Salamat sa presentation. Nautamahan ko ng kikuban sa pagpapaulit ka ng bless. Everyone, O God, Lord, from the youngest to the eldest, O God, Lord. Panalit niya matagusan. Ipalayo sa mga rautalong sa kadao. And I pray, O God, Lord, at unay mga karoon din, nakabatulog pagtulog sa aling kanimumaan because of the preaching of the Word of God. Ako'y nakabatulog kalingkod, na nakabatulog kaisog, na nakabatulog Ginoo Lord ng paglaon. Because mga pinimakabutan na ang ginahatag sa imong pulong. The Lord, magkikuban ka Ginoo, pag-iway kasdalan sa mga lautan, yung mga makauling matagusan na safe and secure and sound. In Jesus' name I pray, Lord. Amen and amen. God bless you. We're done this morning. Pero before tamuan to, ako sa inyo, anong grade 2 students to come at the stage, mag-picture take.